कोई कंटेक्ट पहले इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारा इस्टेब्लिश हो गया था, लेकिन कभी कोई डायलॉग इस तरह हुआ नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ ज़ाती कि फॉर द गुड ऑफ द कंट्री, डेमोक्रेसी, सब कुछ, खान साहब ने भी एक बड़े गुड फेथ में ये कमेटी भी बनाई थी। डायलॉग हर सूरत होनी चाहिए। धीमे मजाज ने कहा मैं डटा हुआ हूँ, मैं इस हवाले से इसमें कोई शक नहीं है, लड़ाई लड़ रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ आज़म स्वाति ने कुरान हाथ में पकड़ के कहा कि मुझसे कहा गया कि जाके आप बैकडोर राब्ते करें, और मैं आसिम मुनीर के उस्ताद और दोस्त के साथ राब्ते करने के लिए गया और आसिम मुनीर ने कहा, उन्हें इससे इनकार किया। तो इसका मतलब है खान साहब मुसलसल चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से। नहीं, आज़म स्वाति साहब ने कहा है, मैंने भी उसको सुना है, आज़म स्वाति साहब ने कोई 2022 का कोई डेट का हवाला दिया है, लेकिन जहाँ तक बाकी है तो मुझे उसका इल्म आपके बारे में सर तासुर है कि आप बड़े सुलहकुन आदमी हैं और बहुत सारी बातें आपकी हर जगह पे मानी जाती हैं, तो आप किरदार अदा कर रहे हैं कि मुज़ाकरात फिर हो जाएं किसी जगह पे? मेरी ख्वाहिश तो ज़रूर है कि बात होनी चाहिए, लेकिन देखो पार्टी पॉलिसी, खान साहब की जो इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक। तो राब्ता आपका नहीं हो पा रहा? नहीं, हमारा राब्ता कोई नहीं है। मुज़ाकरात की गिरफ्तारियां हो रही हैं सारे डेला के बाहर। करने दे, कौन सा नया काम है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में ना आईन है ना कानून है। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि उन्होंने रोटा बना के दिया कि जी उनकी फैमिली पॉलिटिकल लोग इमरान खान साहब के साथ कैसे मुलाकात करेंगे। मैनुअल बनाया गया जेल का, लेकिन अभी उस मैनुअल को फॉलो नहीं किया जा रहा। तो ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों की तौहीन है, और हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपील करते हैं कि इसका नोटिस लें और इनको तौहीन अदालत का नोटिस जो है वो जारी करें। शायद मुलाकात करा दे, इनको इस बात का एहसास हो जाए कि इमरान खान साहब की फैमिली जो है वो अपने भाई के साथ और हमारे पाकिस्तानी कौम के लीडर के साथ मुलाकात करना चाह रही है। तो हम यही तवक्को कर रहे थे कि जी ये इतने नहीं गिरेंगे, ये इतने इखलाकी तौर पर पस्त नहीं होंगे कि एक कैदी को उनके फैमिली से नहीं मिलाया जाएगा। अगर वो एक कैदी से इतना डरते हैं तो अगर वो जेल के अंदर, इमरान खान साहब का मुझे एक जुमला याद आ रहा है, इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर ये मुझे जेल में डालेंगे तो मैं मजीद खतरनाक हो जाऊंगा। तो इस टाइम इमरान खान साहब जो है वो खतरनाक हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तानी कौम जो है वो अपने महबूब लीडर के साथ है, और पाकिस्तानी कौम जो है वो अपने महबूब लीडर को नहीं छोड़ेगी और पीछे नहीं हट रही। इनकी अपनी जिद और आना है और पाकिस्तानी कौम की अपनी जिद और आना है। और उमर अयूब, इसके अलावा उनके जो बड़े बड़े लीडरशिप अपोजिशन लीडर है उनकी जानिब से कोई वाज़ेह स्टेटमेंट नहीं आया, जिससे कि कारकुन अभी कोई लोग फिलहाल कारकुनान को हमने कोई कॉल नहीं दी थी धरने के हवाले से। फिलहाल पार्लियामेंटेरियंस को कहा गया था कि पार्लियामेंटेरियंस आएंगे, वो इधर बैठेंगे, अलीमा बाजी के साथ धरना देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं मुख्तलिफ हमारे अरकान पार्लियामेंट जो है वो पहुँच चुके हैं। इंशाल्लाह हम इधर ही हैं, तो वो उमर अयूब साहब सारे पहुँच रहे हैं, कुछ रास्तों में शायद पहुँच भी चुके होंगे, आपको पता है नेटवर्क का इशू है। तो आखिर में हम कोऑर्डिनेट करके एक जगह पर हम बैठ जाएंगे। जेल के बाहर के आप मनाजर देख रहे हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो डेला जेल के बाहर बड़ी तादाद में इकट्ठे हो रहे हैं। शाहिद खटक जो है वो पहुंच चुके हैं डेला जेल के बाहर। सुहेल खान अफरीदी जो है तहरीक इंसाफ के रहनुमा खैबर पख्तूनख्वा के, वो पहुंच चुके हैं। तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो यहाँ पे पहुँचना शुरू हो गए हैं। डेला जेल के बाहर एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे जमा हो रहे हैं। ये मनाजर हैं इस वक्त आप लोग देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर इस वक्त डेला जेल के बाहर लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और मुख्तलिफ अंदाज से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये लोग यहाँ पर तहरीक इंसाफ के जमा हैं। लोग जो है इस वक्त इकट्ठे हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ के तमाम पार्टी लीडरशिप जो है वो यहाँ पे इकट्ठी हो रही है। ये आप मनाजर देख रहे हैं इस वक्त डेला जेल के बाहर के, जहाँ पे तहरीक इंसाफ की तमाम जो लीडरशिप है वो यहाँ पे इकट्ठी हो चुकी है। आलिया हमज़ा और अलीमा ख़ान जो है वो आगे डेला जेल के मेन गेट पे मौजूद है, जहाँ पे अभी उनकी मुलाकात नहीं करवाएगी। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो है यहाँ पे तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और अब देखना होगा कि ये जो मुलाकात जो आज कहा गया था कि अगर नहीं होती तो फिर इसको एक एहतजाज की सूरत में तब्दील किया जाएगा। तो अब क्या यह एहतजाज होगा या नहीं, तो अब देखना होगा। वाक़या जो है अब मज़ीद ऐसे वाक़यात को जन्म देगा जिसमें लोग अब इस तरह की मज़ीद एडवांस वारदातें करने की सोचेंगे। बहरहाल बहुत अफसोस किया जा सकता है पाकिस्तानी कहीं पर पाकिस्तान के अंदर महफूज नहीं है, और जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं खुदा रहा इस मुल्क को इस ये दहशतगर्दी के मानस्टर से निजात दिलाएं। 24 साल हो गए कौम जो है भुगत रही है,
اور میرا خیال ہے کہ جہاں جس دھرتی پہ امن اور انصاف دونوں غائب ہو جائے تو وہاں پھر جس کی لاٹھی اس کی بینس والا جو ہے قانون چلتا ہے. سیاسی جماعتوں کو کیا رول پلے کرنا چاہیے اس دہشت گردی کو؟ دیکھیے سیاسی جماعتوں کو یہ رول ادا کرنا چاہیے کہ اگر مارنگ بلوچ ادھر اسلام آباد آتی ہیں آپ اس پہ پانی پھینکتے ہیں. بلوچستان میں مسنگ پرسن ہے وہ کہتے ہیں میں اپنے پیاروں کی ہڈیاں تو دیں. خدا رہا ان کا تدارک کریں اور جو لوگ دہشت گردی کے وارداتوں میں ملوث ہیں صرف انہی پہ اگر ہاتھ ڈالا جائے یہ سب کو اٹھا لینا برسوں تک پتہ نہیں چلنا. تمام سیاسی پارٹیوں کو ملک میں کے پی اور بلوچستان بالخصوص ان لوگوں کے مسائل کے ازالے کے لیے مل بیٹھنا چاہیے. آپ اگر ان کے وسائل کہیں گے, میں اپنے لکی مروت کی مثال دیتا ہوں. سالانہ میرا ضلع لکی مروت جو ہے وہ قومی خزانے کو صرف 14 ارب روپے پیٹرول اور گیس قیمت میں دے رہا ہے اور بدلے میں گزشتہ 30 ارب جو کمائی کر کے دی ہیں 11 کروڑ روپے جو ہیں وہ انہوں نے دینے ہیں جو ابھی تک ریلیز نہیں ہوئے ہیں. ساری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں میرے حلقے کی. بلوچستان کے وسائل پہ جو ہیں قابض ہوئے ہوں تو کچھ تو بلوچستان کو دو. اسی طرح خیبر پختونخوا میں یہ نہیں چلے گا. ہم مزید بگاڑ کی طرف جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ ہم اسلحے کے زور پہ یا طاقت کے زور پہ پورے پاکستان کو جو ہے جانوروں کی طرح سدائیں گے. اٹ کانٹ ہیپن. سر آپ یہ دہشت گردی کا تو یہ ذکر کر رہے ہیں لیکن اس وقت بھی سیاست ہو رہی ہے. خواجہ آصف صاحب نے تو ذکر کیا ہے کہ ایسے وقت میں جس کو دہشت گردی ہو رہی ہے پی ٹی آئی اداروں پہ تنقید کر رہی ہے اور ساتھ انہوں نے کہا کہ کے پی کے گورنمنٹ وفاق پہ چڑھائی کر رہی ہے بجائے اس کے دہشت گردی. دیکھیے اداروں پہ تنقید نہیں ہو رہی ہے. ہمارے ادارے ہیں پاکستان کے ہیں. ہم اپنے اداروں سے یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانیوں کو تحفظ کا احساس دلائیں. یہ تنقید تو نہیں ہے نا. یہ ٹرین میں جو لوگ مرے ہیں یہ کوئی ایلیٹ کلاس تو نہیں تھا. مزدور لوگ تھے, فوجی تھے یا ایف سی کے لوگ تھے, شہید ہوئے. خواہ مخواہ ان کا قصور یہ تھا کہ یہ ملک کی دفاع میں کمر بستہ تھے. تو لہذا اگر آج ہم اپنے جوانوں کی, پولیس کے جوانوں کی, اپنے شہداء کی یہ ناجائز اور ظلم پر مبنی اس قتال کا پوچھیں گے نہیں, کس سے پوچھیں؟ اداروں سے نہ پوچھے تو کس سے پوچھے؟ دفاع کی ذمہ داری کس کی ہے؟ امن لانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اگر یہ خواجہ آصف صاحب کی ذمہ داری ہے یا اے بی سی کسی اور کی ذمہ داری ہے, خدا رہا امن دے اس ملک کو. امن نہیں ہوگا پورا ملک جو ہے یہاں پہ پھر الو ہی جو ہیں اپنی بولیاں بولیں گے. سر آپ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں. اس سے قبل بھی ایسے واقعات پر اور دہشت گردی پر پارلیمان کے کمیٹی کا اجلاس ہوا اور وہاں سے آرمی چیف آئے اور اداروں کے سربراہ آئے, انہوں نے بریفنگ دی. اس مرتبہ پی ٹی آئی کو اس طرح کی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آرمی چیف یا سربراہ آئیں اور وہ بریف کریں پارلیمان. میرا خیال ہے پارلیمان کی وساطت سے اگر سیکیورٹی ادارہ کے سربراہان آتے ہیں ان کو قوم کو اعتماد میں لیں, پارلیمان کو اعتماد میں لیں اور پھر ہمیں شامل کریں نا کہ ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارے ملک میں اس مسئلے کا حل ہو. پاکستانیوں کو قائل کریں گے جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں. اگر ان کے ساتھ گفت و شنید ہو سکتی ہے ان کو بھی تو سنیں نا, کیوں یہ دہشت گردی کر رہے ہیں. وہ بھی تو چیخ رہے ہیں کہ جی ہمارے اپنے جو ہیں وہ گمشدہ ہیں. تو گمشدہ افراد کا مسئلہ جو ہے اس کو حل کیا جانا چاہیے. جو لوگوں کے وسائل ہیں, بلوچستان کے وسائل ہیں تو بلوچستان پہ خرچ کریں نا. احساس محرومی بڑھتا جا رہا ہے. ایک علاقہ جو ہے ترقی یافتہ ہو چکا ہے, بقایا علاقے ترقی پذیر ہی نہیں ہے. تو لہٰذا اس میں تھوڑی سی مماثلت, تھوڑی سی جو ہے پیریٹی آنی چاہیے. اوکے, تھینک یو.